जदि कौन कस्टमर चाहिए आमर जो प्रीवियस कस्टमर मैंने जगह किणी से सांगे भी आम कथबार्ता करदे पार 40 जन कस्टमर अलरेडी ये पट्टा पाई सारे आ बाकी 30 प्लट खाली अच्छी आमर ये प्रोजेक्ट पूरा रेवेन्यू रोड कनेक्टिंग अच्छी गवर्नमेंट रोड एठे कौन प्रकार ग्रामवासी आसिक किसी हैरान करा किसी सेमती प्रोब्लेम ना समस्या किसी ना। आजिकाली समस्ते चाहूछंती निजर गोटे स्वप्नर घर आउ निजस्व घर भुवनेश्वर समस्त रहिबा पई चाहूछंती आउ जदि कहिबा खोर्धा कटक एठी मध्य निजर घर करबा को समस्ते इच्छा प्रकाश करूछंती। भुवनेश्वर कथा जदि कहिबा भुवनेश्वर रे आजिकाली प्राइस बहुत हाई हेलानी तेणु किछि लोक कटक मुहा होउछंती एवं किछि लोक खोर्धा मुहा होउछंती तेणु आज आमे सेमिति एक प्रोजेक्ट रे रहिछु जहार प्राइस भी शुणिले आपण माने खुशी हो जिवे एवं निजर स्वप्नर घर करने को प्लान मध्य करिवे। आज आमे एमिते एक जगह को आसीछु से जगह रे कौन कौन सब फैसिलिटीज अच्छी एवं केते प्राइस रहिछि ए प्लॉट जो प्रोजेक्ट रहिछि प्रोजेक्टर ना कौन एवं केमिति कौन लोकेशन रहुछि से ने आमे अधिक आलोचना करिबा। आम सहित अछंती प्रोजेक्टर सेल्स मैनेजर सर स्वागत करछि धरित्री लाइफ को। थैंक यू। प्रथमे जानिबा को चाहिबू ए प्रोजेक्ट रो प्रॉपर लोकेशन कोन लैंडमार्क कोन रहउछि। ए प्रोजेक्ट रो प्रॉपर लोकेशन अछि फुलनखरा एनएच रु 11 किलोमीटर डिस्टेंस गबवस्था बाजार पाखरे प्रोजेक्ट रहउछि। मार्केट एरिया स्कूल एरिया एवं हॉस्पिटल पाखापाखी कोन सब सुविधा रहउछि। पाखापाखी आपनको मार्केट गबवस्था मार्केट मिल जिवो एपटे खलदा बाजार मिल जिवो एनएच ऊपर आपनको रहिला सम हॉस्पिटल कैंपस 2 मिल जिवो आपनको पाखरे महिधरपड़ा एचएससी मिल जिवो आपनको मेडिकल। जदि जने कस्टमर आज आपनकर एठू प्लॉट किणुछंती तो सेमानकर पोजीशन केबे हबो पट्टा केबे मिलिबो रजिस्ट्रेशन केमिति कोन हबो तार डिटेल्स टिके कहंतु। प्रथमे आमे रजिस्ट्रेशन पूर्वरु कस्टमर मानकु पोजीशन कर दउछु पोजीशन हेला पर रजिस्ट्रेशन होउची रजिस्ट्रेशन होबार 3 रु 4 दिन भितर कस्टमर मानकु सेल डीड मिल जिवो आउ मैक्सिमम 8 रु 10 दिन भितर कस्टमर माने पट्टा पाई जिवे। किछि जगह रे आमे एम्ति भी देखिया को पाऊ एवं सुनिबा को मिले जे जेतेबेले जम्मी काहाठू किना जाए बा प्लॉट जेमती आपण माने बिक्री करूछंती किना जाए कस्टमर किनी दियंती किंतु परे ग्रामवासी माने आसी दाबी करंती से जागा को नहीं सेमती किछि प्रॉब्लम फेस करबा को पड़िबन तो कस्टमर को नहीं देखंतु हमर ए प्रोजेक्ट पूरा रेवेन्यू रोड कनेक्टिंग अछि गवर्नमेंट रोड एठे कौन प्रकार ग्रामवासी आसिक किसी हैरान करा किसी सेमती प्रोब्लेम नाही समस्या किछि नाही। एबे जदि हमें कहिबा काहा ना रे अछि टोटल एरियाटा एबे टोटल एरियाटा आम कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर नारे अच्छी आ किसी कस्टमर ऑलरेडी प्लॉट किनी साइलेनी जो मानक नारे ऑलरेडी पट्टा हेई साइलानी। टोटल केते एरिया रे एटा हेइची एवं केतेटा यूनिट रहिची केते कोन बिक्री हेलानी। टोटल प्रोजेक्ट हमर 5 एकर एरिया नै कि हम डेवलपमेंट करिथिलु पाखापाखी 40 जन कस्टमर ऑलरेडी ये पट्टा पाई सारे आ बाकी 30 प्लॉट खाली अच्छी। आ सबुठु बड़ कथा होउची वर्षा जदि वर्षा हबो जमी रे पानी भी जमी जाए तो ताकू नै कि कोन कहिबे आमे देखुचंदी रिसेंटली भी वर्षा हेइथिला तो जते बेले जणे जमी किणुछंती बा सेमानकर जागा किणुछंती एटा गोटे बड़ प्रश्न तांको मन रे थाए जे आमे जोठी घर करिवु सेठी किछि पानी को नै कि समस्या देखा देबन तो देखंतु हमर ए प्रोजेक्ट पाखरे कोनोस प्रकार नदी नाळर किछि माने नाही किछि तापरे ए जगह रे आपण चाहिले लोकल लोक पचारि पारिबे जो माने पाखरे घर करके अछंती से माने पचारि पारिबे ए जगह कोनोस प्रकार पानी होवार संभावना ये बहुत हाइट लैंड अछि। ड्रेनेज सिस्टम केमती कोन रहउछि। ड्रेनेज सिस्टम टा हमें फिजिकली ड्रेन पाई खोली देइछु फ्यूचर ड्रेनेज टा डेवलपमेंट हम करिवु। इलेक्ट्रिसिटी जदि देखिबा इलेक्ट्रिसिटी देखिबा हम प्रोजेक्ट पाखरे देखंतु सेठे इलेक्ट्रिक लाइन अछि जे कोनोस कस्टमर जो चाहिबे संग संग घर करिया पई हमें भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन बहुत जल्दी कर देबु। आ गोटे कथा जो माने भी कस्टमर आसुचंती केवल घर करबा पर्पस रे किणुछंती ना से माने किछि भी इन्वेस्टमेंट पर्पस रे भी किणुछंती एठु जमी नहीं देखंतु जेहेतु एटा गोटे लो कॉस्ट बजेट प्रोजेक्ट अछि मैक्सिमम कस्टमर हमर इन्वेस्टमेंट रे किणुछंती एक्चुअली गोटे जिंस होउची कोन जो कस्टमर 10 लाख 15 लाख जागाटा किणुछंती हठात गोटे घर करिया खले मैक्सिमम गोटे 40-50 लाख टका अमाउंट दरकार तो लोक मान सेटा अरेंज करि पारंतनी तो टाइम नियंती घर करिया पई। एबे डिटेल्स रे टिके जानिबा को चाहिबू जदि जने भुवनेश्वर एठी को आसुचंती जदि जने कटक रु आसुचंती एवं जदि जने खोर्धा रु आसुचंती केमिति कोन एई जगह रे आसी की पहुंचीबे। देखो जदि जने भुवनेश्वर आसुचंती आपण सीधा रसलगढ़ रु आसीबे फुलनखरा छक
ଫୁଲନଖରା ଛକରୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ରୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ନଖରା ନିଆଳି ରୋଡ଼ରୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ତ୍ରିନାଥ ବଜାର ପଡ଼ିବ। ସେଇ ତ୍ରିନାଥ ବଜାରରୁ ଆପଣ 7 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଆସିଲେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କିଏ କଷ୍ଟମର କଟକ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧା ଆସିବେ ଧାକୁଲେଇ ପ୍ରତାପ ନଗରୀ ଧାକୁଲେଇ ପୀଠ। ସେ ଧାକୁଲେଇ ପୀଠରୁ ସିଧା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ରୋଡ଼ 10 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ଖଲଦା ବଜାରକୁ। ଆଉ ସେ ଖଲଦା ବଜାରକୁ ଡାହାଣକୁ 2 କିଲୋମିଟର ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟମର ଏଇ ଜମିର ଇସି ବାହାର କରିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷର ଇସି ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ? ଆମ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି 40 ବର୍ଷ ଇସି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ଯଦି କଷ୍ଟମର ଚାହିଁବେ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏଠୁ ଜାଗା କିଣିବେ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାହିଁବେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହଉ କିମ୍ବା ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିବ। ତ ଏଠୁ କିଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଣ୍ଡରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି ସୁବିଧା? କଷ୍ଟମର ଯଦି ଚାହିଁବେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ବି ଆଉ ହାଇଟ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ଆମେ କାମ କରିଦେବୁ, ଖାଲି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଯେତିକି ପେମେଣ୍ଟ ସେତିକି କରିବେ କଷ୍ଟମର ମାନେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ରହିଛି ଯେ ନାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ଦେବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ ଏତିକି ଦେବେ ନା କଷ୍ଟମରଙ୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଅଧିକା ବି ନେଇପାରିବେ? ନାଇଁ ଏଠୁ କଷ୍ଟମର ମିନିମାଇଜ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ଆମର ଯେମିତି କଷ୍ଟମର 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଜାଗା ନେଇଛନ୍ତି, 800 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ବି ଜଣେ କଷ୍ଟମର ନେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 800, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 5000 ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ରେଟ୍ କଥା ଜାଣିବା ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ରେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ରେଟ୍କୁ ଶୁଣିକି ହିଁ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଲୋକେ ଆସିବେ ଏବଂ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ସେମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ଆମେ ରେଟ୍ ଯଦି କହିବା କ'ଣ ଅଛି, ନେଗୋସିଏବଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ସ୍କୋୟାର ଫୁଟକୁ 750 ଟଙ୍କା। ବେଶୀ ତ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବନି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଆମେ କରି କଷ୍ଟମର ଜାଗା ଦେଉଛୁ। ପ୍ରପର ଲୋକେସନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ କ'ଣ ରହିଛି? ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ଅଛି ନାରାୟଣୀ ନଗର। ଏହାର ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଫୁଲନଖରା। ଆପଣ ଫୁଲନଖରା ଏନ୍ଏଚ୍ରୁ 11 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମର ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ରହୁଛି। ମହେଶପୁର ମୌଜା ରହୁଛି, ତହସିଲ ଆପଣଙ୍କର ବାରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କଟକ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଶେଷରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବିଲ୍ଡର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମର 30ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବେ ରନିଂରେ ଚାଲିଛି। ଆମ କମ୍ପାନୀ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରି ଚାଲିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କାହାର କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କର ହେଇନି। ଯଦି କେଉଁଠି ଛୋଟ ମୋଟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଆଜି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ପାଇବେ, ପଟ୍ଟା ପାଇବେ? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜଣେ କଷ୍ଟମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ପଟ୍ଟା ଶୋ କରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ପଟ୍ଟା ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 45 ଦିନରୁ 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏମିତି ବି ବିଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟମର ମାନେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ଏଇ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି କଷ୍ଟମର ଚାହିଁବେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କଷ୍ଟମର ଏଠି ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇ ଦେଇପାରିବୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ନେଲେ ଆମେ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଜାଗା ରେଷ୍ଟ୍ରି କରିଛୁ ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ମାନେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଲେଣି? ଏ କମ୍ପାନୀ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେଲା କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ସବ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 8ରୁ 10 ହଜାର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଏବେ ବି କମ୍ପାନୀ ବିକି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କହିଲେ ଯେ କିଣି ସାରିଲେଣି, ଘର କ'ଣ କରିସାରିଲେଣି ନା ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ କିଣିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ କରିବେ କାହିଁକିନା ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏମିତି ସବୁକୁ ନଜରରେ ରଖିବା, ତ ଏବେ କିଣିକି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି କରିପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଘର କରିପାରିବେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଆମର 2 ଜଣ କଷ୍ଟମର ଅଲରେଡ଼ି ଜାଗାରେ ଶୁଭ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଘର କାମ ବି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ରେ। ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ରେ କେତେ ଜଣ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଲେଣି, କେତେ ଜଣ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମାନେ ଖୁସି ହେଇକି କିଣିଲେଣି? ଆମର ପାଖାପାଖି 40 ଜଣ କଷ୍ଟମର ଏବେ ପଟ୍ଟା ହେଇସାରିଲେଣି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଆମର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଥିଲୁ ଫୁଲନଖରା ଗବବସ୍ତ ନାରାୟଣୀ ନଗରରେ। ଏଠି ପ୍ଲଟ୍ ସେଲିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍କୁ ରହିଛି 750 ଟଙ୍କା। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର ଘର କରିବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କଟକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସବୁକିଛି ପ୍ଲଟ୍
रेट बढ़ीगला किंतु आमे जो रहीछु फुलनखरा गबबस्त नारायणी नगर ये प्रोजेक्ट रे मात्र 750 टंका स्क्वायर फीट को रही। जदि आपण मानकु ठीक लागुछि ए वीडियो देखिला परे आपण माने भाबुछंती जे एठू जागा किनिबे बोली एवं निजरो स्वप्नर घर करबा पई चाहूछंती तेबे स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे कांटेक्ट करंतु एवं जोगाजोग करी एठी को आसंतु ए जागा देखंतु आ आपण को जदि ठीक लागुछि ताहाले आगु को बढ़ंतु।